Kay salamat jud kayo no. Thank you kayo Lord. Nga abot agid ang taga basura. So gi-pick up na nila ang tanang basura nga nakuha gikan sa gipahina dito sa dagat. Diya sa Daplin guys. Sa kana di sa Daplin sa dagat dagan mga balay dira. Dagan po mga basura. Kani mga basura guys dinala gini sa dagat. So mas may gidano dili maglabay basura sa dagat kay mobalik ra gina sa imuha no. Mubalik ra gina sa mga balay-balay. No, kung ikaw ang kapuyo dool sa dagat, imong basura idiretso ra nimo glabay sa dagat. Mubalik ra ginang basura, inigdakos dagat, mubalik ra gina sa imuha. So may na batasano na lang gyud nga maglimpyo, no? Ibutang og proper nga butanganan ang basura. I-segregate kay aron makuha sa taga-basurero. Kaya kaning-kaning sila guys nga taga pick up sa basura. Dili gini sila mukuha kung ang imong basura sagol-sagol, no? Naagin sila policy nga segregation. So ang mayo ana kung dapin ka sa dagat, i-segregate gini mo imong basura de aron makuha sa taga basura, no? Og ilabay po nimo og tarong. Butang nimo diri sa kanan kung asa dapit ka nga area na sakop kay aron ma-pick up og tarong pod sa taga basura, no? Nindot kay paminawon kung imong palibot limpyo, di ba? Oh. So hello guys, good morning sa tanana. This is me, Mela Sumido. Please follow and subscribe also my page, Helping Hand Vlogs. So again guys, nakadungog po dyan mo no. Nga ningon gid si kuya katong nasa taas sa truck nga balikan ra niya. No, pero good kayo kay and God bless no. First time, take note. First time ever since nga nahitabo niya no. First time ever happened nga gikuha gid nila ang tanang basura nga gikan sa gipahina sa Purok Piapi gikan sa dagat, which is good no. Gikuha jud nila tanan without segregation. Kana lang guys nga gikuha nila tanan ng basura nga gibutang dira. It's a big salute gyud. Kay ngano guys, struggle kay diri dapita ang basura, no? Naala isa ka book nga masagol, kuha dili ginakuhaon, ibilin gina nila. Struggle jud kayo, ana gyud ka struggle. Pero kanay first time ever since gikuha tanan, as in tanan. Simot gyud walay gibilin bisag isa ka sako, no? So very good jud kayo, no? Big salute gyud sa Solid Waste sa Sinunok Barangay Sinunok, no? Kuha gid nila ang tanang basura nga gipahina sa taga Purok Piapi. So kani ding naay sling bag nga kaning niya siya, oh. Naka-sling bag nagiputos ang kamot kaning gabirag sako guys. Kani siya guys pasmado guro ni siya murag loy kay ba kay ngano gakurog-kurog. Ayan kurog dili hinay kudi kusog. Mapansin gid nimo siya kay nagkurog-kurog gid siya no. So, gaplano ta kumuhatag ko pang snack nila or something bang gamay sa pagkot ako sa bulsa kay mura gaginod man oy. So, better luck next time na no. Ako guys, magatagan gikuha ni nila kadang maglabay kog basura. Pero kung naaram po yung lugar-lugar kay luwag-luwag ba. Pero kani nga timing gini siya oh nga murag wala jud. Kani nga basura kay sa take note ni gipahina ni sa Purok Piapi sa dagat. Kanang Daplin bitaw na muyo sa dagat na daghan dira good kanang dinala sa dagat sa balod ba. Daghan kay basura dira. So it's a big salute no kay talagsa ra bigid na ning may tabo nga wakon ba di ka mamproblema sa basura nimo, no? Okasyon na kayo ni kay ngano malimpyo gina imong palibot, no? Kung gatambak na imong palibot og basura bitin daghan ang sinako nakapile. Okay, ni pabor ni kay ning makuha no malabay kay kuhaon magid po nila tanan. So it's a big salute gid no. God bless sa tanang taga kani sila kani nga mga tawana nga taga Solid Waste sa Purok Piapi no. O dili lang kay Purok Piapi no taga Tibok sinakaban man sila god pero gi-special gid nila kuha ni nga basura. So naka-appreciate gud dako tungod kay sa tinong lang struggle kay basura. Ana gi kayo nya. Skino ko imagine nimo kung so gawas lang siguro no kung gawan na anad nas basura
Pero kung limpyada ka dayon di ka ganahag daghang basura, ana gid kuan kayo nimo ni kanang meaningful kini mo ba kanang kuan di kay worthless di kay nimo ba nga. Oh, di ba? Kay kana kadaghan anang sinako kuha kon gina nila tanan. As in wajud na bilin bisag isa ka sako. No, ana gid sila kakuan. So proud jud kayo no sa taga basura. So dili man tanan no pila ra man sila kabuok. So again no salamat kayo no. Thank you so much sa no digid enough ang words pero maura mo gini ako ikapa no. Thank you so much yun sa mga taga tanan nga nag arsa ning basura no kani sila pila sila kabuok. Uno man siguro sila. Salamat kayo ha. God bless. Salamat jud kayo. Thank you so much. Yun sa pagkuha sa mga basura. And that's all guys. Please follow and subscribe my YouTube channel and also my Facebook. Bye and God bless.